Good morning, viewers. আজি ভুজিৰ খবৰে আপুনি সবকে भी स्वागत কৰি আছি viewers খবৰ শুরু না কৰাৰ আগে দিলে একটা বেশি মন দুখ পা লাগা ইনসিডেন্ট আপোনাৰ লগত শেয়ার করলে মন চাই থাকিছে ইদুলে আমাৰ লাগা নিজৰ সাথী লাগা বাবা একজন কোন লাগা নাম ডেভিড টিমং কুইনা থাকা দিলে তাই দিলে তাই লাগা अचानक পৰা তাই এনেকা হার্ট অ্যাটাক আহা পিছে দিলে তাই এতিয়া দো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ দিলে এমার্জেন্সি তাইকে ট্রিটমেন্ট কৰিবলৈ নিমিতে লৈ যাই কিনা আছে इधर बोले था अल्लाह फैमिली खान प्रभी स्पेशली मुला सादी खान प्रभी मुझे कांटेक्ट करना बोले यार लगा बाबा के मदद कर दी भी ना कोई ना अमान प्रा ताकि बोले पर्सनल इनका प्रचुरा करने भी अमान प्राइतो वीडियो प्रा बोले भी अमान प्रा किमान पारी अमान मदद कर दिले तो इस पर अमान सब के भी आशीष दिवाने की हुई नेक्ता आकर आगे ना बोले इधर वीडियो बनाए से व्यूअर्स अमान प्रा हुदाई भी इनेगा महीना दे एटलीस्ट एक बार नोले भी दो बार तो चेरेडी वीडियो बनेगी ना आई तक मनवाना से अमान प्रा हुदाई भी पारा तक तो ले बिशी मनों के मदद भी पहुंचेगी ना से बिशी मनों लगा लाइफ बच्चा बोले भी अमान प्रा पढ़ना से কোৱা নিচিনা মই বি নিজৰ বি বেছি দূৰ দেবই ওই কিদেবা দুলে যাই কিনা তাহানকে অফ ক্যামেরা বি মদত করে কিদেবা তো অন ক্যামেরা বি মদত করে হইলে বি বেশি ভাগ তুলে তাহানকে যাই কিনা মই বি পার্সোনালি মদত করব বলে বি না পারে কিলে মানে মুই লাগা ওয়ার্কিং শিডিউল বি কিদেবা দুলে বেশি টাইট থাকে এই ধরনের ভিউয়ার্স আপনাদের সবকে রিকোয়েস্ট করে যে আপনাদের সব বি আগে নলে এদু মামলা উপরে স্পেশালি আমার লাগা বাবা একজন লাগা উপরে হলে আমান প্রা কিমান পারিব एक टका बार लुगिना अमान प्रा किमान पारिबो इमान कंट्रीब्यूट करि दिसे गुले दुले येदे अमान बाबा लगा लाइफ दुले पचल पारिबो उनके गुने एक दांगुर होप राखिना बुले अमान लगा फैमिली मेंबर्स कन किमान जने दिबि साइजी हमने सब के बुले एक दांगुर रिक्वेस्ट व्यूअर्स আজি सबसे आगे बुले स्पोर्ट्स लगा समाचार पर ही न्यूज तो शुरू करिबो येदे बुले 17 years रुकी किना इতিয়া 18 सीजन जंतु IPL माने इंडियन प्रीमियर लीग लगा बुले फाइनल दे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु माने RCB खान प्रादुले 2025 लगा साल दो तान पंजाब किंग्स खान के जुंदुले फाइनल दे हराइगिना तान इतिहास जितिशारी दुले फर्स्ट टाइम असे RCB ब्रा 17 years पीछे दे बुले ट्रॉफी जिता नोले भी IPL लगा हिस्ट्री दे RCB ब्रा युदोर फर्स्ट टाइम ट्रॉफी जीती बोले पारिसे गुना भी चैनल पाइसे ये दे बुले पंजाब किंग्स और RCB लगा चुनतु मैच जा काली लगा दिन दे हुई दागा दुली तो अहमदाबाद लगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो विषय और RCB ब्रादरे खाली 6 रन निमिरे जीती बोले पारिसे गुना भी चैनल पाइसे यदि विराट कोहली पर भी RCB लगा टीम दिले 43 रन्स मारिसे और कृणाल पांड्या जंतु बॉलर আছে তাই বলে 4 ओवर्स बॉल কৰিনা দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট উইকেটস খান বি লুইছে येदे कोआ निचनौले RCB खान प्रा फर्स्ट बैटिंग करिगिना 191 रन मारिबले पारिसे 20 ओभरे और पंजाब किंग्स खान प्रा दिले 184 रन मारिगिना ओभर दुले खत्म होइसे बिना भी चैनल पाइसे इदा RCB खान लगा फैंस खान नागालैंड प्रा भी बेसी बोटासी असम प्रा बेसी बोटासी इदोने RCB खान दुले इदा बेसी खुशी থাকিব फैंस खान आपने सबके बिले बेसी कांग्रेचुलेशन गुना व्यूअर्स खान सबके भी खबर करे आसी नागालैंड लगा स्टेट गवर्नमेंट खान प्रादुले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री यांतांगो पेटोन लगोदे जोंतो चेयरमैनशिप लगा भितरदे बुले यदे एकता मीटिंग लुइसे गुना चैनल पाइसे इदु मीटिंग दे यांतांगो पेटोन कुंदुले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नागालैंड लगासे ताई लगोदे अलग-अलग सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर खान कुंदुले जी काइतो आए और अलग ऑफिशियल्स खान भी बुले थाकिसे और इदु लगोदे 5टा ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स खान दो जोंतो आओ कम्युनिटी प्रा सुमी अंगामी लोता और रेंगमा कम्युनिटीज खान प्राबी उले इदु दान प्रा 5टा ट्राइब्स कमिटी लगोदे जोंतो रिजर्वेशन पॉलिसी आसे इदु लगोदे भी उले कन्वेनर खान भी सब मिलिगिना शामिल ताकिसेना चैनल पाइसे इदु स्पेशली उले जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगा उपरे इदु मीटिंग ताकिसेना भी अमन प्रा जानकारी पाइसे इदु मीटिंग दुले सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस हॉल सिविल सेक्रेटरीट कोहिमा दे होइसे गुना खबर आई दागा दो अपनी गन सब के भी चैनल दिएसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे फ्लड लगा जंतु सिचुएशन আছে इदुले इत्या भी बेसी बिया होइना আছে यदि फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स होइना नॉर्थ ईस्ट लगा भितर दे उले 36 प्रा लगिने तो जंतु स्पेशली फ्लड्स प्रा दो 36 और 5.5 lakhs मानुगान दुले बेसी बिया प्रा इफेक्ट होइना আছে माने मानुगान मरि जादो फ्लड्स और लैंडस्लाइड प्रा दो 36 मानुगान मरिसे और इतु बा इफेक्ट हुआ दो 5.5 lakhs मानुगान इफेक्ट होइसे गुना भी जानकारी पाइसे और खाली आसाम एकला देवी जदि अमन बा साइसे गुले दो
22 districts kando bishi biar pra affect hoise kundu de 5.35 lakhs manu kando affect hoina ase aru ede 15 rivers kandule danger level laga upor pra bishi pani hoina ase na jankari pai ase Assam laga Sonitpur district kundule Tejpur laga side te ase idu pra bi ule bishi dangor inega hoina ase kundu de rasta khan bi ulibi aru idu pore manu khan pra kheti khan kura laga idu khan dule pura damage hogina ase kina bi jankari pai ase yede 12,600 hectares junto farm land khan ase idule underwater mane pani laga niche de aru idu pore 100 livestock khan bi ina muri jase kina jankari pai ase yede Sri Bhumi kuina thaka kondule puila do Karimganj district ase idule Assam de bishi biya bara affect kura laga district ase kondule 2 lakh manu kando affect hoina ase kuina bi jankari pai ase idu upor de government prado 165 relief camps kan jule housing kan kurise aru 31000 manu kan nishna dule aru 157 distribution centers kan bi ule dahan pra elan kurise mane idu jaga de dahan inia manu kan bogole modat kuribole public kan karni bi lui tan pro don ke appoint kurise idia pani do aru bi ahi daga din de bishi giribo kuina bi IMD kan pra continue predict kurna ase aru jodi ineka hoi thakse bole Assam de dole bishi tension thaka laga din ai ase kuina bi aman pra jankari pai daga do apni an sob ke bi janai di ase Kohima Municipal Council laga office de May 2nd laga din de bole ekta dangor chori laga case hoi thake opor de 1 crore nishna laga cash puisa dule chori kurle sheguna janale paise itu hadsa do May 2nd laga phojir 6 baji nishna de hogina takise aru itu hadsa laga opor dule itu juntu Kohima Municipal Council laga jharu mari daga itu office dule tai bra ule itu janibole parise guna bi khobor paise lockers khan bi damage howa laga aru itu opor dule yede জবরদস্তি কৰি না কোনবা এন্ট্ৰি কৰা লাগাবি ইটো সুইপাৰ পৰা দিলে জানিবলৈ পাইছে কিনে কোৱা আছে মানে তাই দিলে নেকা কি বুলিবি তাই ব্ৰাহি ইনেকা ফাৰ্স্ট দেখিছে ইনে হৈছে কিনে তাই ব্ৰাহি জানিছে কিনে জানিবলৈ পাইছে সিসিটিভি ক্যামেৰাছ খান বি এগবি থাকা নাই কিনে কোৱা আছে আৰু ইটো ব্ৰাহি হলে বেছি বিয়াৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন তে এফেক্ট কৰি না আছে ডিমাপুৰ পৰা ফৰেনসিক টিম খান দিলে অলৰেডি আহি না আছে আৰু ইটো মামলা ওপৰে ডিটেইলছ দিলে আমন সব বিৰুকি আছে হলেবি কোৱা নিচিনা Kohima Municipal Council laga office de CCTV camera khan doile inega na chuling na thaga do noile bi CCTV cameras khan na thaga do ijo ekta dangor question ekta ase guina viewers kan sab ke bi cover mon police laga team khan pradule aru bi ekbar beshi bhal kam kurina ekta manu kon laga naam Ali Hussain 44 sal laga ule kontu Mobjil Ali itu laga bacha तांदुले दानिर बांध बस्ती करीमगंज असम pra thakadu taige 30 May laga din diule yede mon laga police station case number 14/25 juntu section 318 clause 4/316 clause 2 BNS mane bharatiya nya sanhita laga hisab pra dule taige edu case laga opore turina thaka connection thaka opore dule edu taibra do edu accused kundule Ali Hussain ke dule parishigina chanole paise idu alleged kuna thaka accused tule Dimapur laga chuntule Durga Mandir GS Road tade vinule Assistant Sub Inspector Russell Yanthan pradule yate SOT AET CP Dimapur laga de Suburban Police Station laga personnel logo de aru crime branch mon logo de pradule help luina idu manu laga naam condition Ali Hussain taki giraftar kuribole parise kuna bi chanole paise idu accused ke dule Honorable Court CJM they will produce kurishi aru itu mamla upor investigation to kuri ase kuina cover ai daga do apni gan sob ke bi chanai di ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead